نے جاواں دل بڑا کردا اے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا اے آج اب مکے مدینے دے میرا پروگرام سی گلاں کرنیاں نے اوے مکے تے مدینے جاواں اوے مکے میں کلا نہیں تسی بھی سارے ہی اوے مکے تے مدینے جائیے دل بڑا کردا اے سینے وچ ٹھنڈ پائیے دل بڑا کردا اے اوے چھتی چھتی لے جا ربا ترسیاں نے اکھیاں ایک تیرے کر دیاں تانگاں میں رکھیاں اظہر منگدا دعاواں اظہر منگدا دعاواں اے سارے منگ دے دعاواں دل بڑا کردا اے مکے تے مدینے جائیے دل بڑا کردا اے اوے مکے تے مدینے جائیے دل بڑا کردا اے سینے وچ ٹھنڈ پائیے دل بڑا کردا اے او چھتی چھتی مکہ تے مدینہ دکھا دے تو آقا دے روزے دی زیارت کرا دے تو اوے مک جانے اوتے ساواں اوے مک جانے اوتے ساواں دل بڑا کردا اے جے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا اے اوے مکے دے بازار ویکھاں انج ہجرا روڈ تے جاندا ہے بندہ کہندا ایتھے میرے نبی دیاں تلیاں لگیاں نے بیت اللہ اندر میرے نبی دے یاراں دیاں تلیاں لگیاں نے اوے مکے دے بازار ویکھاں مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں اوے مک جانے اوتھے ساواں دل بڑا کردا اے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا اے سارے نے جاواں دل بڑا کردا اے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا اے آج اب مکے مدینے دے میرا پروگرام سی گلاں کرنیاں نے اوے مکے تے مدینے جاواں اوے مکے میں کلا نہیں تسی بھی سارے ہی اوے مکے تے مدینے جائیے دل بڑا کردا اے سینے وچ ٹھنڈ پائیے دل بڑا کردا اے اوے چھتی چھتی لے جا ربا ترسیاں نے اکھیاں ایک تیرے کر دیاں تانگاں میں رکھیاں اظہر منگدا دعاواں اظہر منگدا دعاواں اے سارے منگ دے دعاواں دل بڑا کردا اے مکے تے مدینے جائیے دل بڑا کردا اے اوے مکے تے مدینے جائیے دل بڑا کردا اے سینے وچ ٹھنڈ پائیے دل بڑا کردا اے او چھتی چھتی مکہ تے مدینہ دکھا دے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وسع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسیا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ ان سارے دیا قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تکر پہنچا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا. صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو دوستو قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معصمہ میری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ پاک نے 3 جمعہ دے خطبات تو بعد اپنی رحمت اپنی توفیق دے نال چوتھے جمعے تے تساں دوستاں دے نال ملاقات کرائی اور میرے بزرگاں نے میرے دوستاں نے جس محبت دا اظہار کیتا. بڑا گنہگار ہاں بڑا خطا کار ہاں لیکن تساں دوستاں دی محبت تساں دوستاں دا پیار میں اللہ دے حضور ممبر تے کھڑا ہو کے اے دعا کرنا اللہ جس طرح ایتھے دنیا تے محبت ہے اللہ جنت دے اندر بھی اسی طرح ہی قائم تے دائم رکھی. اور اللہ دے فضل و کرم دے نال جدو انسان کسے نال اللہ واسطے محبت کر دے اللہ واسطے پیار کر دے انشاءاللہ او پیار تے محبت اللہ دے رحمت و فضل دے نال جنت دے اندر بھی انشاءاللہ لے کے جائے گا. اور دنیا تے بڑے بڑے شہر بڑیاں بڑیاں وادیاں بڑے بڑے جناب گلستان تے بڑے بڑے چمنستان بڑے ضلع بڑیاں تحصیلاں
لیکن دو ہی شہر ایسے نے، ایک دا نام ہے مکہ، دوسرے دا نام ہے مدینہ۔ مکہ دے اندر رب العالمین، مدینے دے اندر رحمت للعالمین۔ مکہ المکرمہ دے اندر میرے اللہ دیاں رحمتاں، اور مدینہ النبی دے اندر میرے اللہ دیاں برکتاں۔ انسان جدو مکے مدینے دے سفر کردا ہے، دو چیزاں انسان حاصل کردا ہے، ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین۔ ایک تے اللہ دیاں برکتاں سمیٹدا ہے، دوسرا ہدایت جیڑی ہے اتھوں لے کے آندا ہے۔ کچھ لوگ برکتاں دے حصول واسطے، ہدایت دے حصول واسطے لکھاں روپیہ استعمال کرتے نے، لیکن انہاں دے مقدر تے نصیب دے اندر نہیں ہوندا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہویا کرتے نے جنہاں دا تعلق اپنے اللہ دے نال ہویا کردا ہے، اور اللہ پاک انہاں نو اپنی رحمت اور اپنے فضل دے نال اپنے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں اور اپنے نبی دے شہر، اپنے نبی دی مسجد دیاں زیارتاں، واللہ العظیم اوتھے کوئی نظارہ ہی بڑا عجیب ہوندا ہے۔ انسان جوں جوں نبی دے شہر دے قریب جاندا ہے، جوں جوں انسان مکہ المکرمہ دے قریب جاندا ہے، مومن دے دل دی کیفیت تبدیل ہویا جایا کرتی ہے، او دے دل دی دنیا او تبدیل ہو جاندی ہے۔ اور اللہ پاک نے اس مکے شہر نو بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے، اے دے مختلف نام نے شہر دے۔ اللہ پاک نے اینو بکہ بھی کیا، بھی بکہ مبارکن۔ بکہ دا مطلب اس میں مصدر تو کہ پھاڑنا، توڑنا، کیونکہ پہاڑاں دے وچوں اے نکلیا اور بڑے بڑے ہجوم اوتھے جا کے ٹوٹ جایا کردے نے، اللہ نے انہوں بکا کیا۔ اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے خلط ملت، غلط ملت نہیں، خلط ملت بھی بولیا، کیونکہ اوتھے طواف مرد اور عورت مل کے کردے نے، ایک دوسرے دے نال اکٹھے ہو کے، نمازاں دی جگہ علیحدہ علیحدہ، لیکن ایک دوسرے دے نال مل کے طواف کرنا۔ اور پھر زمزم دا چشمہ جاری ہویا، اوتھے بنو جرہم قبیلے نے انہوں آباد کیتا۔ بنو جرہم قبیلے دے سردار دا نام سی بکا، اس وجہ تو نام بھی اے دا بکا رکھیا گیا۔ پھر ہجوم نو توڑنا، ہجوم دا ہونا، اس وجہ تو نام بھی اے دا بکا رکھیا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 35 سال سی کہ قریش مکہ نے کعبۃ اللہ دے اندر کچھ نقوش ملے، کچھ کاغذات ملے، اور انہاں کاغذات دے اندر کچھ لکھیا سی ان اللہ ذو بکہ تھی، کہ میں اللہ بکہ دا مالک ہاں، میں ہی اللہ اس بکہ شہر دا میں مالک ہاں۔ اور دوسرا نام ایک بکہ ایک مکہ، مکہ کہندے نے ناف نو، اے انسان دی ناف ہے نا درمیان دے اندر، یعنی مکہ دا مطلب ہے کہ ناف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان، عبداللہ بن عمر بن عباس عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ زمین بنن تو پہلو 1000 سال، زمین دے 1000 سال بنن تو پہلو ہر طرف پانی ہی پانی سی۔ ایک جگہ تے جھگ نما کوئی چیز اور سفید رنگ دی جڑی جھگ ہے او دے نیچے پانی دے اندر تھوڑی جی مٹی سی، یعنی اس مٹی نو پھر اللہ نے پھیلا کے تے اے زمین بنا دیتا، یعنی اے زمین دا مرکز ہے۔ مکہ جویں ناف یعنی پوری زمین دا مرکز، اس واسطے اللہ پاک نے اینو مکہ بھی کیا۔
اور مکہ دا ذکر قرآن دے اندر اللہ فرماندے نے واہو الذی کفا ایدیہم عنکم و ایدیکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان اظہرکم علیہم وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اللہ پاک نے مکے دا لفظ بھی قرآن دے اندر استعمال کیتا، ببکہ، بکہ دا مطلب بھی، اور تیسرا نام ام القرآ یعنی بستیاں دی ماں، جویں ام الکتاب سورت فاتحہ نو بولیا جاندہ ہے، ایویں اللہ پاک نے مکہ شہر نو ام القرآ بولیا۔ اللہ فرماندے نے وَهَذَا الْكِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ اللہ پاک نے ام القرآ بھی کیا۔ مکہ شہر نو اللہ نے بڑی عظمتاں عطا کیتیاں نے، اللہ پاک نے مکے نو بلد الامین بھی کیا۔ اللہ فرماتے نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مینوں قسم امن والے شہر دی، اللہ نے مکے شہر دیاں قسماں بھی اٹھائیاں۔ اللہ فرماتے نے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تے قرآن دا دوسرا مقام کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد، مینوں مکے شہر دیاں قسماں نے، اللہ نے مکے دیاں قسماں اٹھائیاں تے کیوں اٹھائیاں؟ اللہ تیرا کر بیت اللہ ہے، اس واسطے قسماں اٹھائیاں نے، اللہ تے مقام ابراہیم ہے اس واسطے قسماں اٹھائیاں نے، اللہ تے حجر اسود اس واسطے قسماں اٹھائیاں نے، اللہ تے صفا مروہ دیاں پہاڑیاں نے اس واسطے قسماں اٹھائیاں نے۔ فرمایا نہیں نہیں محبوبہ، اس واسطے قسماں نہیں اٹھائیاں، بیت اللہ دی وجہ تو مکے دی قسم نہیں اٹھائی، مقام ابراہیم دی وجہ تو مکے دی قسم نہیں اٹھائی، حتیم دی وجہ تو مکے دی قسم نہیں اٹھائی، میں زمزم دی وجہ تو مکے دیاں قسماں نہیں اٹھائیاں۔ اللہ کی وجہ اللہ قسماں کیوں اٹھائیاں نے؟ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد، اس واسطے قسماں اٹھائیاں نے نہ گلیاں وچ میرے نبی دیاں تلیاں لگیاں نے، میں اس واسطے مکے شہر دیاں قسماں اٹھائیاں نے میرے محبوب دے قدم لگے نے، اور جنہ جگہ تے میرے نبی دے قدم لگے نے انہ جگہ تے اینا مقام ہے تے جیڑا میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے طریقے تے چل جائے او دا مقام کنا ہوئے گا۔ جویں میرے آقا نے بیت اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے کیا، اے بیت اللہ تیری عظمت اپنی جگہ تے، تیرا مقام اپنی جگہ تے، تیری حرمت ایک اپنی جگہ تے، لیکن ایک مومن دی شان تیرے نالوں زیادہ ہے، لیکن مومن ہوئے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ
अल्लाह तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मक्के लै जाए। ते जदों बंदा इत्थे भी कुरान सुनदे हो, अल्लाह दी कसम है हरम चो कुरान सुनन दा अपना ही मजा है। मस्जिद नबवी के अंदर कुरान सुनन दी अपनी लज्जत है। अल्लाह तेरे अगे कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह जिन्ने बैठे ने ऐसे साल ही लै जा। हुण ते इन्नियां रौनकां बहाल हो गई ने, जिस 9 तारीख नूं मक्का तुल मुकरमा के अंदर पहुंचे ना, गड्डी तो उतरे, वो हिजरा रोड ते, जिस रोड तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके गए, सुहाए साडे तो या 2-4 बंदे बड़ी दूर ना पुल दे कोल, जिन्हों कुबरी कहते हैं अरबी के अंदर, उत्थे कोई 2-4 बंदे फिरते सन, वगरना सिर्फ असी लोग सा जिहड़े कोई 50-60 लोग सा। उस तो बाद जूं दिन गुजरते गए, पिछला जुमा 15 लाख बंदे ने हरम के अंदर अदा किया, और उस तो पिछला जुमा 10 लाख बंदे ने हरम के अंदर अदा किया। अल्लाह ने वो बहारा वापस आ गई, अल्लाह हरम दिया रौनकों को बहाल कर दे, और इंशाअल्लाह बहाल हो गई ने। और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के फजलो करम दे नाल ए जिहड़े जन्नत के बाग ने ना, ए काबा दियां बेटियां, ए मस्जिदां भी इंशाअल्लाह बहाल हो गई ने और होणगियां इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम नाल यहूदों ने सारा अपने प्रोग्राम के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह पाक ने मक्के नूं बड़ियां अज़मतां अता कीतियां, किते बक्का के आ, किते मक्का के आ, किते उम्मुल कुरा के आ, किते हाजल बलद के आ। फिर अल्लाह पाक ने मक्के दियां कसमां उठाइयां, फिर अल्लाह पाक नो मक्के दे नाल बड़ा प्यार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने। हजरत अब्दुल्ला बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला आनो बयान करते ने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुकाम खरूरा ते खड़े हो के मेरे आका फरमांदे ने, ऐ मक्का, अल्लाह दी जमीन ते तेरे तो इलावा अजमत वाली, तेरे तो ज़्यादा शान वाली जगह कोई नहीं, लेकिन तेरी कौम मैनू इत्थे रहन नहीं दे रही, मेरा दिल नहीं सी करदा मैं मक्का छड़ के जावां, अपनी जन्म वाली जगह छड़ के जावां। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के दे नाल इन्ना प्यार कर दे, बैतुल्ला दे नाल इन्नियां मुहब्बतां कर दे। जदों मेरे आका हिजरत करके निकले, अल्लाह दा कुरान कहंदा वा इज़यम कुरबकल्लज़ीन, ओ मुहब्बत दे नाल कुरान सुन ले। अल्लाह फरमांदे ने वा इज़यम कुरबकल्लज़ीन कफरू लियुस्मितूका औ लियुस्मितूका औ यक़तलूका औ युखरिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मेरे आका जी तो हिजरत करके जा रहे ने, मक्के नू छड़ के जा रहे ने, मक्के तो जुदाइयां हो रही ने, ते मेरे आका पिछा मुड़ मुड़ के बैतुल्ला वाल वेंदे ने। अज भी बंदा जो उमरा करने वास्ते जांदा है, हज करने वास्ते जांदा है, हज तो फारग होके तवाफे विदा करदा है, अल्लाह दी कसम मोमिन दा दिल बैतुल्ला वाल इंज खिचदा जिवें मकनातीस लोहे नू खिचदा है। मोमिन दी अखां चों आंसू निकल आंदे ने। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जदों हिजरत करके जा रहे ने, अल्लाह दे हुक्म दे नाल मेरे नबी दा यार अबू बकर है। वल्ला गारे सौर ते जदों बंदा पहुंचदा है ते बंदा देखा कि 3-3.25 मील की चढ़ाई है। मेरे नबी दा यार अबू बकर मेरे नबी नू अपने कंधियां ते चुक के चढ़ गया। 2 घंटे यानी सांस लैके 2 घंटे 2.25 घंटे जो बंदा ऊपर चढ़ता है। और हुण ते सीढ़ियां बन गई, रस्ते बन गए, लेकिन आज तो 1450 साल पहले जरा नजर दौड़ाओ कि कैसा मंजर होएगा। लेकिन जो मुहब्बत अबू बकर नूं सी तेनू मैनू कित्थे हो सकती है, जो प्यार मेरे नबी दे यार अबू बकर नूं सी। इंज करके मेरे आका हिजरत करके जा रहे ने ते नबी पाक काबे वाल वेंदे ने। मक्के नाल इन्ना प्यार है, बंदा जिस जगह ते पैदा होया होए ना, जिथे बचपना गुजारिया होए, उन्हें जगह नूं छड्डना बड़ा औखा हुंदा है। वो तो हिजरत करके जाना बड़ा मुश्किल हुंदा है। ते बाबा जी लिखदे ने काबे वाल डिठा हिजरों नबी रबाने ने, लै रब दया करा मेरे कूच चलाने ने, ए
इत्थे जनानियां ते बाल अयाने ने काफरां ने कुफर पीती रब्बे शरीर दी चोक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी ते मेरे आका बैतुल्ला वल वेंदे ने ते नाले रोंदे ने ते मेरे आका अपनी ज़बान नबूवत तो ऐलान करदे ने ते कहंदे ने चांदा सी दिल इत्थे पढ़दा नमाज़ां मैं पाक खुदा दे अगे करदा नियाज़ां मैं लोकां दे कन्नी पांदा नेक आवाज़ां मैं पर तेरी औलाद नहीं हो नेक खमीर दी चौक वसेंदी डिठी जग्गां ते पीर दी ओए मुड़ मुड़ पै वेखन नाले मेरे आका बैतुल्ला वल वेंदे ने ओए मुड़ मुड़ पै वेखन नाले हंजू ने केरियां अल्लाह ने चुक लियां इथों रिज़क दियां टेरियां करसा ना करसा फिर ज़ियारतां तेरियां अल्लाह नू मालूम है बात तकदीर दी चौक वसेंदी डिठी जग्गां ते पीर दी रो रो के विद्या होया नबी हकानी जे चुमदा सिद्दीक मुड़ मुड़ सोनी पेशानी जे रो रो के विद्या होया मेरे आका मक्का छड़ के जा रहे ने मक्के नाल मेरे आका क्यों ना प्यार करन बैतुल्ला दे नाल क्यों ना मेरे आका प्यार करन अल्लाह फरमाते ने इन्ना अव्वला बैतिल पहला घर जमीन ते जड़ा पूरे जहाना वास्ते हदायत दा मरकज है पूरे आलिम वास्ते हदायत दा मरकज अल्लाह ने बनाया और साढ़े एक दोस्त उन्होंने दसिया कि बैतुल्ला दे अंदर ना कोई पंजाब बेचारा जांगली बंदा गया ते हरम दे अंदर हतीम दे अंदर वो जगह हतीम कि जदों हलाल दी कमाई मुक गई उन्हें कहा हराम दा पैसा रब दे घर ते लाउणा नहीं वो जगह खाली छड़ दी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जिन्हें हतीम च नफल अदा किए उन्हें इंज ही जिवें बैतुल्ला दे अंदर वड़ के नफल अदा किए ने वो बंदा ना दौड़ दौड़ के रहमत दे प्रणाले थले जांदा है ते शुरते उन्होंने जान नहीं देंदे वो बड़ा जनाब जिद करदा है आखिर कोई दोस्तां ने कहा चलो यार बाबा इन्हें तरले मारदा ते जा ही लैण दिओ कहंदे ने वो दोस्त आते ने बाबा ना इंज दोवें हथ बैतुल्ला दे नाल सीना ला के ते रब दे सामने रोंदा ते सारे वेंदे ने पै ते बाबे ने गल कीती कहंदा या अल्लाह साडे मुल्क दे अंदर ना खुदा ना खासा किसी ने कोई ऐसा मामला हो जाए जिवें कहंदे ने पंजाबी च बाहां कढ़ के लै गया यानी कोई बेटी का मामला होए किसी की भैन का मामला होए कहंदा या अल्लाह वो भी आ जाए ना तो असीं उहनूं भी माफ़ कर देने ते सोहणिया रब्बा किते जे मैनू अज तू ठुड्डा मार दिता ना तो मैं सारी दुनिया ते तत्कारिया जावांगा ते नाले रोंदा ते नाले कहंदा अल्लाह ठुड्डा ना मारी क्योंकि कायनात ते तेरे दर दे इलावा कोई दर बोलो रब दे दर दे इलावा कोई दर नहीं ते रोंदा ते तरले मारदा ते जनाब वो जो शुरतियां में कहा शुरते ओदी कैफियत ये सी जो रो रहे थे बाज़ दफा बंदा एडा इन हिमाक दे नाल रोंदा कि उन्होंने वेखण वाले बंदे भी रोन लग पैंदे ने वो एडी दिल दर्दी दे नाल अल्लाह दे अगे तरले मार रहा सी उन्होंने वेख के शुरते भी रोन लग पे उन्होंने लैके ते हजरे अस्वद दे सामने टुर गए कहंदा बाबा अपने हूंठ सिरे अस्वद दे उत्ते रख देंदा है अल्लाह सानू भी चुमन की तौफीक दे दे उची आमीन कह दो ये ओ हजरे अस्वद जिस हजरे अस्वद ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आप दे हूंठ मुबारक भी लगते रहे
میرے پیغمبر دے یاراں تے ہونڈ بھی لگے این جناب حجر اسود تے بابا جاندہ ہے جا کے چومدہ ہے پیار کردہ ہے محبتاں کردہ ہے تے بڑا جناب نالے روندہ تے نالے تلے ماردہ تے حجر اسود نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج ایک دفعہ حجر اسود دے سامنے گئے تے کہیں نے میں تینوں کدی نہ چومدا جے آمنہ دے لال نے نہ چومیا ہوندا تھے وہ محبت ہے وہ نا اس واسطے کسی نے کیا ہے کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا حجر اسود نو کسے نے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں چومندہ کل زمانہ ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں چومندہ کل زمانہ ہے حجر اسود نے اگوں جواب دیتا میری شان تے سب تو آلہ ہے مینوں ساری دنیا تاں چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے جی اس پتھر نو میرے نبی دی نسبت نال اینا شان مل سکتا تے جے توں اپنی نسبت آمنہ دے لال محمد نہ جوڑ لے صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے آقا بیت اللہ تو اس بیت اللہ تو جد نال بابا چپٹ کے روندہ ہے تے میرے آقا رو رو کے ودیا ہویا نبی حقانی جی چمدہ صدیق مڑ مڑ سونی پیشانی جی صدیق میرے نبی نو حوصلہ دے او یار بھی ہوئے تے ایسا ہوئے صدیق میرے نبی نو حوصلہ دے رہنے سونیاں پریشان نہ ہوئے لیکن میرے آقا بیت اللہ والوے کے بڑا رون دینے مکہ شہر چھڑن نو دل نہیں کر رہا کہنے نے میں قربان صدقے کیوں لائی حیرانی جے صدیق کہنے نے میں قربان صدقے کیوں لائی حیرانی جے ہندائے کویلا ہن نہیں سات تخیر دیم چوک وسندی ڈٹھی جگہ دے پیر دی میرے آقا مکہ دے اندر جڑے دن گزرے میرے نبی نو یاد آ رہے نے میرے آقا رو رہے نے مکہ چھڑے آئے صدیق کہندے نے سونیاں چلیے اے او مکہ ہے جی دی عظمتاں اینیاں نے دجال مکے دے اندر داخل نہیں ہو سکدا تاؤں دی بیماری مکے دے اندر نہیں آ سکدی اوے مکے دے اندر بڑا جناب بڑیاں بہاراں نے رات چلے جاؤ بہاراں دن چلے جاؤ بہاراں نہ دن دا پتہ لگدا ہے اللہ دی قسمیں نہ تاریخ دا پتہ لگدا ہے اج کیڑا دن ہے اے پتہ نہیں لگدا پوچھنا پیندا ہے اج منگل پیر بودے اج جناب ڈیڑھ کی ہے کیونکہ اوتھے جدوں مومن جاندا ہے اپنا تعلق اپنے رب نال جوڑ لیندا ہے بندہ انج کر کے جدوں بیت اللہ دے اندر داخل ہوندا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ہے جدوں بندے دیاں نظراں بیت اللہ تے پیندیاں نے پہلی نظر بیت اللہ تے پیندی ہے جیڑا بندہ اپنے رب دے کول دعاواں کردا ہے اللہ پاک اس بندے دیاں دعاواں قبول کر لیندے نے اللہ اپنی رحمت دے نال اس بندے دیاں جناب اس بندے دیاں صداواں اس بندے دیاں اداواں انیاں پسند کر گئے اللہ دیاں دعاواں نو قبول کر لیندے نے او جناب جدوں بندہ بیت اللہ دے اندر داخل ہوندے او دی زبان تے الفاظ ہوندے نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا
شریک لک جدو بندہ حرم دے اندر داخل ہوندا ہے اللہ تانوں سارے نوں تے داخلہ نصیب فرمائے جدو میں نے داخل ہویا نا تے حرم تے نظراں پئیاں ہن حجر اسود تے لاگے جہان نہیں دیندے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ تے بیت اللہ نو ویندے ہی اوتھے پھر جذبات دا اظہار کیتا جدوں ویکھے آسی بیت اللہ نو جدو ویکھے اسی بیت اللہ نو میرے ٹھنڈ کلیجے پہ گئی سی جدو ویکھے اسی بیت اللہ نو میرے ٹھنڈ کلیجے پہ گئی سی مینوں ساری دنیا بھول گئی سی بس یاد رب دی رہ گئی سی جدو بندہ بیت اللہ والے ویندا ہے تے اوتھے ساری دنیا بھول جاندی ہے صرف یاد رہندا ہے تے آسمان والا ذات یاد رہندا ہے میرے رب دا جلال نظر آوندا ہے سامنے اللہ دا گھر حرم بیت اللہ ہے جدوں ویکھے اسی بیت اللہ نو میرے ٹھنڈ کلیجے پہ گئی سی مینوں ساری دنیا بھول گئی سی بس یاد رب دی رہ گئی سی اوے اودا کیتا طواف میں رج رج کے اودا کیتا طواف میں رج رج کے جتے حکم ہویا اوتھے پاج پاج کے او جتے حکم ہویا اوتھے پاج پاج کے او بڑے نفل میں اوتھے رج رج کے او پڑے نفل میں اوتھے رج رج کے ریج دل دی میں ساری لا لئی سی جدو ویکھے اسی بیت اللہ نو میرے ٹھنڈ کلیجے پہ گئی سی او دا کمیا میں چار چوفیرا سی جدو بندہ رکن یمانی تو حجر اسود تک پڑھدا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار بندہ ایتھے بھی دعاواں کردا ہے لیکن جدوں بندہ بیت اللہ دے دوالے گھومدا ہے قبر والا لباس پا کے اوتھے جدوں بندہ کہندا ہے او لباس اج قبر والا پا کے آئے آم سارے دنیا دے غم مکا کے آئے آم لباس قبر والا آج اسی پاکے آئے آم کم دنیا دے سارے مکا کے آئے آم سونے تیرے در تے آگے آم قبر والا لباس پاکے آگے آم بندہ احرام بن دے انہوں قبر دیاں کٹیاں یاد آ جاندیاں نے وہ بھی نصیباں دے اندر ہووے تے کفن مل دائے وگرنہ میں ویکھیا کئی بغیر کفن تو کوئی سمندرہ دے اندر کوئی جہازاں دے اندر کوئی بے آب و گیا میدانہ دے اندر دنیا نو چھڑ کے چلے جاندے نے اوہ دا کمیا میں چار چوفیرا سیم جتے رحمت لایا ڈیرا سیم او تے پھیرا پایا سیم اور ریج بوسے دی ایک میری رہ گئی سی ایک بوسے دی ریج رہ گئی ہے دعا کرو اللہ وہ بھی پوری کر چھڑے یار اچھی آمین کہہ دو تو پیسے میں اپنے لونے نے تسا تو آمین ہی کہنا ہے نا اللہ تانوں تے مینوں سارے نوں کٹھے ہی لے جائے اے او دا کمیا میں چار چوفیرا سی او جتھے رحمت لایا ڈیرا سی او جتھے رحمت لایا ڈیرا سی او تے پھیرا نے پایا سی ریج بوسے دی ایک میری رہ گئی سی اوے میں کیا میں نال گناہ پریا میں نال گناہ اوتھے کیونکہ بندے دی رب نہ لگی
لگی ہوندی ہے انہوں پتہ ہے میں کڑے کڑے پاپ کردا رہا ہاں انہوں پتہ ہے میں کڑے کڑے گناہ کردا رہا انہوں پتہ ہے آئیو جگہ ہے جتھے میرا اللہ ہر ٹائم رحمتاں برسا رہا ہے ایو جگہ تھے وہ مقام ہے جتھے بندہ جا کے اپنے رب دے سامنے ترلے مار دائے تے میں کیا میں گنال گناہ پریا تائیو گھر تیرے بڑے بتائیو گھر تیرے بڑے میں دکھاں دے نالی سڑیا میں رو رو آکھ سنا لی سی جدوں ویکھے اسی بیت اللہ نو میرے ٹھنڈ کلیجے پہ گئی سی اوے میں تیریاں چاہاں منیاں نے او میں تیریاں چاہاں منیاں نے او میں کھڑا منگدا دعاواں جے کر معاف تو میریاں خطاواں جے او پناہ تیری میں اپنا لی سیم تے پھر کیا مولا تیرا کر ویکھیا اوے مولا تیرا او کر ویکھیا نالے کر ویکھیا نالے در ویکھیا جدو بندہ حرم سامنے ہوندا تے بندہ سجدہ کر دے بندہ کہندا پاکستان نے ساری عمر ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں آج اللہ دے کول ہی لے آیا ہے آج میرا اللہ دے کول لے کے آ گیا ہے خدا دی قسم جنہ بھی کوئی پتھر دے لو الا ماشاءاللہ پکھا بند کر دو وگرنہ بندے دے دل دے وچوں ایسیاں آوازاں نکل دیاں سسکیاں محبت ہوئے صحیح پیار ہوئے صحیح اے مولا تیرا گھر ویکھیا تیرا گھر ویکھیا نالے تیرا در ویکھیا او تیرے گھر وچ رکھ رکھ اے سار ویکھیا پھر میں کہیا او ایک بار میں ربا ہو چلیا او دل کردا ہی مڑ کے آنے نو ایک بار میں ربام ہو چلیا دل کر دئی مڑ کے آنے نو سچ پوچھی میتھوں خدایا تو میرا دل نہیں کردا جانے نو میری خاص ایک مجبوری ہے میں تائیوں ہی ٹکٹ کٹا لئی سی جدوں ویکھیا سی میں بیت اللہ نو میرے ٹھنڈ کلیجے پہ گئی سی بندہ بیت اللہ دے اندر اللہ دیاں حمداں بیان کردا ہے رب دیاں ثناواں بیان کردا ہے جدوں بندہ انج ملتزم دے نال لگدا ہے او ملتزم جتے میرے آقا اپنے رخسار رکھ کے دعاواں کردے رہے بیت اللہ دی دہلیز تے میرے آقا نے چڑھ کے کھڑے ہو جاندے نے ہائے اللہ میں قربان جاواں بندہ بیت اللہ دے چکر لا کے مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا کے من مقام ابراہیم مصلی بندہ دو نفل پڑھدا ہے کل یا ایھا الکافرون دی تلاوت کردا ہے سورہ اخلاص دیاں تلاوتاں کردا ہے زمزم رج رج کے پیندا ہے اللہ دی قسم تے قطرے قطرے نو بندہ ترسدا ہے او تینج کر کے زمزم بندہ پیندا ہے اور میرا تے ایمان ہے جیڑا بندہ ایمان دی حالت دے اندر جیڑا بندہ زمزم پیندا ہے کل قیامت دے دن اللہ نو حوض کوثر بھی پلائے گا اللہ سانو سارے نو زمزم اوتھے جا کے پین دی توفیق عطا فرما تے اللہ جے زمزم پلایا ہی نا تے اللہ پھر حوض کوثر بھی پلا دے حوض کوثر دا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہونا ہے جدو میرے نبی نے چلیاں پر کے اپنے انہاں مریداں دے ہونٹاں دے نال میرے نبی دا ہاتھ لگنا ہے کیا منظر ہونا ہے انشاءاللہ اللہ مینوں تے تینوں سارا نبی پاک دے ہتھاں وچ حوض کوثر دے جام نصیب فرمائے بندہ ادھروں چکر لا کے کیسیاں اداواں رب نوں پسند آئیاں او پتھر بندہ شیشے دے اندر دیکھدا ہے حضرت ابراہیم خلیل الرحمان دے دو قدم لگے نے ہزاراں سال گزر گئے اس پتھر نو شان دیتی اللہ نے
खलीलुल्लाह दे कदमां दी वजह तो बंदा जाए नमाज बना के 2 नवाफल अदा करता, समझम पींदा ते टुर जांदा सवा मरवा ते। इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, ते इंज करके सफा मरवा ते नाले दौड़दा। साडे में कुछ दोस्त होते ना चमड़े के मौजे इस्तेमाल करते हैं। मैं एक क्या यार मेरिया भी मैं अड्डियां दर्द कर दियां ने, अड्डियां दर्द होणगियां तो कुछ लभेगा ना। हुण बंदा कहे भी कुछ करिए भी ना, कोई तकलीफ भी ना होए ते जनाब अल्लाह दा कुर्ब भी मिल जाए। और मैं क्या मौजे उतार दे और सोने खरे दोबारा मौका मिलना है कि नहीं मिलना। एक बारी एवें ही दौड़ो तेनू तकलीफ होए ते मेरा रब अरशे बरीम ते आखे मेरा बंदा तकलीफ बर्दाश्त कर रहा सिर्फ मैनू राजी करने वास्ते, मैनू खुश करने वास्ते। साढ़े आन तो चंद दिन पहले दूसरे तीसरे होटल के अंदर, वैसे तो हर नमाज वाले जनाजे होंगे ने, 2 मियाँ बीवी गए सन पाकिस्तान च। बड़ा जवान लड़का तहज्जुद की नमाज पढ़ के बैठा है, बेंदे नाल ही दिल का अटैक होया तो अल्लाह नू प्यारा हो गया। और खुदा की कसम जो 2 मियाँ बीवी उत्थे गए होणगे, 3 बच्चे पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे उन्होंने, और यार उस मेरी उस भैन की की कैफियत होएगी कि दयारे गैर के अंदर ओदा खामद नूं जुदाइयां दे के चला गया है। एक ना एक दिन ते जाना ही है, पर ओदी मौत दे भी क्या कहने, ओदी अजमत दे क्या कहने कि जिन्हें तहज्जुद दी नमाज पढ़ी है ते अपने अल्लाह नूं प्यारा हो गया, अपने रब नाल जाके मुलाकातां कर लईयां ने। वो बीबी बेचारी ना रोंदी फिरदी। मैं क्या बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि साडे अब्बू आ रहे हैं उमरा करके। जरा तसव्वुरात अंदर आके सोचना कैसा मंजर उत्थे बनया होएगा। घर के अंदर क़यामत बर्पा होगी होएगी, किते मां इंतजार कर रही होएगी, किते वीर इंतजार कर रहे होंगे, ते बेटे ते बेटियां इंतजार कर रहे ने साडे अब्बा जी आउणगे उमरा करके। जो इतला मिली होएगी तो अब्बा तो तुहानू हमेशा वास्ते ही छड्ड के टुर गया, उन्हें तो दोबारा आना ही नहीं। हाय 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 हाय, अल्लाह मेरे उस वीर दी कबर नू जन्नत दा बाग बना दे। हरम दे अंदर जनाजा होया, लखां दुनिया जनाजा पढ़ रही है, लेकिन जड़ा दुख मेरी उस भैन नू पहुंचा है ना, और साढ़े आने तो 2-3 दिन पहला ना मस्जिद नबी के अंदर बाहर सेन के अंदर एक सजदे की हालत के अंदर बंदा अल्लाह नू प्यारा हो गया। कैसी मौत है जो दी जुबान च होएगा सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला। हाय टुर जाना कर दे प्यारिया ने, एक दिन टुर जाना भावे मक्का ते भावे मदीना, एक दिन टुर जाना कर दे प्यारिया ने। ओ वेड़ा फबया फबाया रह जाना। बड़ियां खुशियां घर वाले मना रहे होंगे कि साडे अब्बू आ रहे हैं, साडे वीर आ रहे हैं। अचानक जो मौत का पैगाम मिलया होएगा, ओए वेड़ा फबया फबाया रह जाना। ओ तेरे दिया पुत्रा तैनू भुल जाना, ओ तेरे यारा भुल दिया भुल जाना। तू बैठा है खोल पटारी, तू बैठा खोल पटारी, तेरे पीछे मौत शिकारी, उड़ जाना पंछी तेरे ने।
اڈ جانا پنچھی تیرے نے تے پنجرا کھلیا کھلایا رہ جانا او تیری بیوی جو ناز پئی کر دیے اللہ دی قسم اس بہن دی میں جدو حالت ویکھی میں کہ اللہ تیریاں مرضیاں نے اللہ میری بہن دے آرے خیر دے اندر اللہ سر دا تاج دا دنیا تو چلا گیا ہے اللہ دل بڑا کردہ مکے دے اندر موت آ جائے اللہ دل بڑا کردہ مدینے دے اندر موت آ جائے پر میرے عمال کا تیریاں مرضیاں نے اللہ تیریاں قدرتاں نے تیری بیوی جو ناز پئی کر دیے اج لاش نو ویکھ پئی او ڈر دیے او پائیاں کفن پہنا کے ایک دن ٹرنا او پائیاں کفن او جدو بندہ دنیا تو ٹر جائے بڑیاں یاداں ہوندیاں نے میں مکے تے مدینے تے اندر پہنچیا ایک وقت سی میری ماں بھی میرے نال سی لیکن اس دن مینوں ماں دیاں یاداں بڑیاں آئیاں مکے دے اندر میری ماں میرے نال سی مدینے اندر میری ماں میرے نال سی آج میری ماں قبراں دی آغوش اندر ہے آج وہ شہر خاموشاں دے اندر پئی ہے اللہ دی قسم ایک نہ ایک دن میں تے توں بھی چلے جانا ہی آنا ترلے مار لے اور پائیاں کفن پہنا کے ایک دن ٹرنا ہے رشتہ مک دیا مک جانا ہے اللہ اللہ تیری رحمت دا واسطہ ہی اللہ تیری قدرت دا واسطہ ہی اللہ تیری الوہیت وحدانیت دا واسطہ ہی اللہ جن نے مکی مسجد دے اندر تیریاں بندیاں تیرے بندے آئے نے اللہ جدو دنیا تو جائیے اللہ ایمان دی حالت دے اندر موت نصیب فرما دے مکہ شہر ہوئے تے جنازہ جا رہے ہیں اللہ اکبر 2 4 5 دن جڑے اتھے اس کرب دے اندر اس بہن دے گزرے ہون گے جب تک وہ فوت نہیں ہویا پھر کیویں واپس آئے گی کر دے حالات کی ہون گے یارے تسی بھی تصورات دے اندر سوچیا کر پتہ نہیں کی بن جانا تے کتھے بن جانا ہے بندہ صفا مروا دیاں پہاڑیاں تے دوڑ دائے تے او تھوڑ ٹر پیندا ہے مدینے دے اندر ہائے ہائے جدو مدینہ او مدینہ شہر جدا نام پہلو یسرب سی میرے آقا علیہ السلام نے یہ دا نام پھر مدینہ رکھیا ما کان لأہل المدینہ کہہ دو سبحان اللہ اوہ مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کر دائے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کر دائے آج اب مکے مدینے دے میرا پروگرام سی گلاں کرنیاں نے اوے مکے تے مدینے جاواں اوے مکے میں کلا نہیں تسی بھی سارے ہی اوے مکے تے مدینے جائیے دل بڑا کردا اے سینے وچ ٹھنڈ پائیے دل بڑا کردا اے چھتی چھتی لے جا ربا ترسیاں نے اکھیاں ایک تیرے کر دیاں تنگ میں رکھیاں اظہر منگدا دعاواں اظہر منگدا دعاواں اے سارے منگ دے دعاواں دل بڑا کردا اے مکے تے مدینے جائیے دل بڑا کردا اے اے مکے تے مدینے جائیے دل بڑا کردا اے سینے وچ ٹھنڈ پائیے دل بڑا کردا اے چھتی چھتی مکہ تے مدینہ دکھا دے تو آقا دے روزے دی زیارت کرا دے تو
मुक जाने उथे सावां मुक जाने उथे सावां दिल बड़ा करदा जे सीने विच ठंड पावां दिल बड़ा करदा मक्के दे बाजार वेखां हिजरा रोड ते जांदा बंदा कहंदा इत्थे मेरे नबी दियां तलियां लगियां ने बैतुल्ला अंदर मेरे नबी दे यारां दियां तलियां लगियां ने मक्के दे बाजार वेखां मदीने दियां गलियां जिथे मेरे आका ने लाया ने तलियां जिथे मेरे आका ने लाया ने तलियां मुक जाने उथे सावां दिल बड़ा करदा सीने विच ठंड पावां दिल बड़ा करदा सारे कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहानू सारिआं नू मदीने लै जाए। बंदा मदीने पहुंचदा मेरे आका जो बाहरों सफर तो आउंदे ना जेड़ी ऊंटनी ते सवार हुंदे मेरे आका अड्डियां मार के सवारी तेज कर दे और फिर मदीने वास्ते मेरे आका ने दुआ की अल्लाह मक्के नालों ज्यादा बरकत मदीने नू दे दे। सहाबा दा दिल नहीं सी लगदा मदीने दे अंदर मेरे आका दुआवां करदे ने अल्लाह मदीने दा पैमाना दुगना कर दे अल्लाह इन्हां नू फलां दियां अल्लाह इन्हां नू फल जैसियां नेमतां अता कर दे फलां दियां नेमतां दे नाल अल्लाह पाक इन्हां नू ओ दुनिया दियां मंडियां दे अंदर ओ फल नहीं मिलदा जेड़ा फल मक्के ते मदीने दियां मंडियां दे अंदर मिलदा है बेमौसमे फल मिलदे ने बंदा मस्जिद नबी दे अंदर दाखिल हुंदा है अल्लाह दी कसम दिल बाग बाग हो जांदा है बंदा वेंदा मेरे नबी दी मस्जिद दे मीनार नजर आउंदे ने मेरे नबी दे रोजे दा गुंबद नजर आ रहा है बंदे दी अखां विचों आंसू निकल आउंदे ने अल्लाह दे सामने बंदा रोंदा बंदा कहंदा या अल्लाह कैसे असीं मुकद्दरां वाले हैं बंदा जांदा भावें जनाब 2-3 घंटे लैन दे अंदर लगना पवे मां पई ना पई ती व मिंबरी रोजा तुम मेरे रियाजुल जन्ना जो बंदा रियाजुल जन्ना के अंदर जाके नफल पढ़दा है बंदा कहंदा है ओ जगह जिथे मेरे नबी दियां तलियां लगियां ने ते जन्नत दा हिस्सा है। पहले दिन पर एक दफा इजाजत मिलती है वल्ला सानू ना अल्लाह ने 2 दफा इजाजत दे छड़ी। पहले दिन गया तो मैंने 5-7 मिनट मौका मिलया मैं दोस्तों को कहा मैं यार ना रीझ पूरी नहीं हुई चलो शायद अल्लाह दोबारा मौका दे दे। फोन आ गया उन्हें कहा जी थोड़े ना परमिट डबल निकल आए थे 2 दफा निकल आए ने। मैं कहा चलो दूसरी बारी जो गए अल्लाह ने ऐसा बेहतरीन मौका दिता कि नबी दे मिंबर दे नाल जगह मिल गई। मैं फिर मिंबर दी बाई नू पकड़िया मैं क्या वारशा वाले ऐस गुनेगार वर्गा जिदे ना अकल ना शकल ना अमल ना इलम अल्लाह ऐसे गुनेगार पापी नू तो अपने नबी दे ऐ ओ मिंबर है जिस मिंबर ते मेरे नबी दे कदम लगे तो मेरे नबी ने फरमाया मेरा मिंबर मेरे हौजे कौसर दे वे। जो बंदा रियाजुल जन्ना के अंदर नवाफिल अदा करता है बंदे दे दिल दी कैफियत बदल जाती है ते बंदा जनाब बड़ा उत्थे रोंदा ते मदीने दियां बहारां ही अपनियां ने। मदीने दे लोग ना कुछ नरम ने मक्के दे लोग कुछ सख्त ने। मैं जो दोस्तों को लैके मदीने मैं गया मक्के दे अंदर अल्लाह दियां रहमतां ते जिवें वकील हुंदा ना वकील मैं कहा हुण असीं जा रहे हैं वकील दे कोल क्योंकि मेरे आका वकील ने जिन्हें क्यामत दे दिन वकालत कर करके अपनी उम्मत नूं बख्शवा लेना है ते वकील भी वो ने जिन्हें रो रो के उन्नी देर तक सारे सजदे च चुकने ही नहीं जब तक अपने रहमान नूं राजी नहीं कर लेना मेरे अल्लाह नूं राजी नहीं कर लेना। ते बंदा उत्थे तरले मारदा अपने रब दे सामने ते मंजर इंज हुंदा जो नबी पाक दे रोजे दे कोलों ज़ियारत करके गुजरदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़दा अल्लाहुम्मा सल्ली अला फिर नाल ही मेरे नबी दा यार अबू बकर नाल ही मेरे नबी दा यार उमर वाह उमर मैं तेरी असमत दे भी कुर्बान जावां वाह अबू बकर मैं तेरिया शाना दे भी कुर्बान जावां। बंदा सोचदा एडे गूढ़े यार सन जेड़े दुनिया ते भी नाल ने ते अज मज़ार दे अंदर भी नाल ही ने
تے کل حوض کوثر تے بھی نال ہی ہون گے، جنت اندر بھی نال ہی ہون گے. کہ ایسے بدبخت نے اتھے نعوذ باللہ جڑے ابو بکر نو اتھے بھی جا کے گالیاں کٹتے ہیں، جناب عمر نو اتھے بھی جا کے مندا بولتے ہیں، لیکن وہ لوگ بڑے خوش قسمت جڑے میرے نبی دی مسجد دے اندر نمازاں پڑھنے والے، اتھے نوافل ادا کرنے والے، اتھے رو رو کے اپنے گناہاں دی استغفار کرنے والے. بندہ نکلتا ہے سامنے ہی جناب بقی قبرستان نظر آتا ہے، 10,000 صحابہ دیاں قبراں اور اما جی عائشہ دی قبر. جدو بندہ پھر اتنے پہنچ نا تے علامہ احسان بھی یاد آتا ہے کہ اللہ تیرے نبی نال پیار کرنے والا احسان لئی ظہیر بھی اس قبرستان دے اندر لیٹے ہیں. اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. صحابہ دیاں 10,000 صحابہ دیاں قبراں. پھر اتنے بندہ کہندا میں بل بل سیر مدینے دی، اوے میں بل جی بندہ نا باغ دے اندر بلبل اڑ دیے، اوے میں بل بل شہر مدینے دی، او کی کرنی باغ بہارانو، او جدو نظر کرم دیم او رب کی تیم اڈا طیبہ دے گلزارانو، او پہلے کعبۃ اللہ او جاواں گا رو رو کے رب نو مناواں گا، او زندگی دے پاپ بخشواواں گا، ویکھاں شہر مکے دے بازاراں نو، او پھر کراں تیاری مدینے دی، اگ بجھ جائے سڑ دے سینے دی، او دل حسد تے بغض تے کینے دی، جدو ویکھاں باغ نجاراں نو، جدو شہر مدینے وچ وڑ جائیں گویا جہاز محمدی تے چڑھ جام، تے سونے نبی تے رج رج درود پڑھاں، اللہ بخشے مہاجر انصاراں نو، سانو اکھی نال وکھا مولا جتے ستا ہے علامہ جا مولا، اچھی کہہ دیو اور سانو اکھی نال وکھا مولا جتے صحابہ ستے نے جا مولا، اور سانو شہر مدینے پچا مولا، اسی ترس دے شہر دیدارانو، اور سونا شہر مدینہ اور رنگ لائے جتے نبی کریم دار بنگلائے، اس بنگلے دے وچ ایک جنگل آئے، جا کے ویکھا میں روزے دیاں تاراں نو، حضر اے ہوئی سب نو دعا دے وے، اللہ مکہ مدینہ دکھا دے وے، آمین کہہ دیو، حضر اے ہوئی سب نو دعا دے وے، اللہ مکہ مدینہ وکھا دے وے، حج بیت اللہ دام کرا دے وے، ستے میں حج بیت اللہ دام کرا دے وے، سنے میرے جائے گنہگارانو، آن اللہ تینو مکہ مدینے لے جائے تے دعاواں کریا کر، دعاواں کریا کر، اللہ تینو لے جائے تے واپس آ جائے. میرے آقا نو صحابہ پوچھ دے نے اللہ دے نبی جی جیڑا بندہ عمرہ کر کے آئے حج کر کے آئے اللہ گناہاں نو معاف کر دیندا ہے پتہ کیویں لگے اللہ نے اے دا عمرہ قبول کر لیا اللہ نے دا حج قبول کر لیا. میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ حج کر کے آئے عمرہ کر کے آئے اگر او دے اندر تبدیلی آئی ہے تبدیلی کی ہے پاکستان جیسی تبدیلی نہیں. اگر نمازاں نہیں سی پڑھدا وہ نمازاں پڑھن لگ پہ آئے جھوٹ بولدا سی جھوٹ چھڈ گیا ہے صدقہ خیرات نہیں سی کردا اور صدقہ خیرات کردا ہے. اگر وہ دے اندر تبدیلی آئی ہے وہ سمجھ لوے اللہ نے میرا عمرہ قبول کر لیا ہے. اگر وہ بدلیا نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. کئی اتھوں آ کے اگے نال بھی تیز ہو جاندے ہیں. اسی کہنے لے بھی چنگا حج کر کے آیا ہی
ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ को ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ औलाद कोई नहीं रहमत हो जाए। हजरत साहब ने दुआ की या अल्लाह दे रहम कर दे, रहमत कर दे, औलाद दे दे। कोई 2-4 महीने बाद दोबारा मुलाकात हुई। हजरत साहब पूछते ने सुना भी रहमत हुई हूँ? कहता जी कोई नहीं। फिर कोई दोबारा दुआ की 3-4 दफा। मौलाना कहते ने यार कोई मैडिकली कोई मसला ना हो, कोई दवाई ले लै, बेगम की दवाई ले लै। कहता जी बेगम तो है ही कोई नहीं। कहना बेगम तो उन्हें आख्या भी सुखिया राम तो लभदा फिरना। असी कहने करना कुछ ना पवे जी, ला तक ना तू मेरे रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। करना कुछ ना पवे, ना नमाजा पढ़निया पैन, ना रोजे रखने पैन, ना सदका खैरात करना पवे, बस ही बस अल्लाह की रहमत चाहिए। रहमत मेरा अल्लाह जरूर करता है, लेकिन थोड़ा जा तू हीला तो करना, थोड़ा जा हिल सही, अपने रब नू मना। अल्लाह की कसम उठा के कहना मेरा रब ते आसमान दुनिया ते आके कहता लब्बई का या अबदी, मेरे बंदिया एक बारी मेरे दर ते आ जा, तेरे सारे गुनाहों नू मुआफ करके नेकियां ना बना दें। तो मैनू रब्बे कदीर किन्ने कहना है, मैनू रहमान किन्ने कहना है, मुआफ भी कर देंगा तो नेकियां भी बना देंगा। इस वास्ते मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बड़े मुकदरा वाले जे रमजान उल मुबारक का महीना अन करीब चंद दिन बाकी ने, अल्लाह का मेहमान आ रहा है। कई ऐसे भी ने जेडे पिछले रमजान अंदर है सन, हुण सानू चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। शायद साडे विचों भी किसी ने होना है या नहीं होना। ते दुआ कर अल्लाह सानू रमजान का महीना वेखना नसीब फरमा दे। उची आमीन कह दियो। अल्लाह सिर्फ वेखना ही नहीं, अल्लाह उहदे अंदर फिर अपने नाल सुलह करन दी भी तौफीक अता फरमा दे। वो मेरे तेरे नाल सुलह है ना, 1-2 दफा बंदा कहता छड्ड परा तू तो काम ही है फड़िया है। रहमान कहता वो भलिया लोका जदों भी आ जाएगा ना, मेरे दरवाजे तेरे वास्ते खुले ने, एक बारी आते सही मेरे सामने डिगते सही। रमजान का महीना आ रहा है ते अल्लाह दे अगे दुआ कर कि अल्लाह तेनू रमजान के अंदर उमरा नसीब फरमा दे, अल्लाह तेनू रमजान के अंदर मक्के दियां ज़ियारत नसीब फरमा दे। जिन्हें रमजान के अंदर उमरा कर लिया, मेरे आका फरमाते ने उन्हें इंजे जिवें आमिना दे लाल नाल मिल के हज कर लिया है। अल्लाह नू इन्ना सवाब अता करेगा। और उत्थे पैसिਆਂ नाल नहीं जे जाया जाता, उत्थे मुकदरा नाल जाया जाता है, उत्थे नसीबां दे नाल जाया जाता है, उत्थे किस्मत दे नाल जाया जाता है। मैं कई दफा दस्या 2-4 साल हो गए, एक बीबी मेरे को आई तकरीबन 85-90 हज़ार का जनाब पैकेज सी। मैं वो बीबी के पैसे गिर रहा, 100 रुपए तो उत्ता वड्डा नोट कोई नहीं सी, 100 तो वड्डा नोट है कोई नहीं। मैं गिर रहा ना पुराने नोट जोड़े। मैं क्या अम्मा मैं तो थक गया। अम्मा रो के कहती पुत्रा तू थक गिनदा थक गया, मैं जोड़दी नहीं थकी। तू गिनदा थक गया, और मैं तो जोड़दी नहीं थकी। कदी अंडे वेच, कदी मुर्गियां वेच, कदी बकरियां वेच। वाह सोहणिया रब्बा तेरी रहमत का दीदार करने वास्ते, तेरी रहमत के नज़ारे लैण वास्ते तेरे बंदे इस मक्की मस्जिद के अंदर है। अल्लाह मक्की मस्जिद वाले नू मक्के लै जा, और उची आमीन कह दो। अल्लाह मक्के वाले नू फिर मदीने भी लै जाई। अल्लाह जिवें बाबे शमशान ने ना, जदों यकीन जानो मैं उत्थे सोच रहा आखिरी गल्लां, मैं ना जो आखिरी दिन निकल लगे ना तो बाबा तो फिर हर जगह तो याद आता है ना। अल्लाह बाबे की कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमा। तो जिवें वो जो उस बंदे की वफात हुई ना, मैं कहा यार पता नहीं साढ़े को आया जाना कि दोबारा कि नहीं आया जाना, की पता है, जिंदगी का की पता है। तो यही गल बाबे ने कही सी, अल्लाह शायद मेथों आया नहीं जाना। हाय बुढ़े हो गए ना ते बैतुल्ला सामने ते कहते ने अल्लाह शायद मेथों आया नहीं जाना, बुढ़ा बदन होया कमाया नहीं जाना। अल्लाह शायद मेथों आया नहीं जाना, बुढ़ा बदन होया कमाया नहीं जाना। जहाज़ां दा खर्चा उठाया नहीं जाना,
پر چھندا دل بھی میتھوں منایا نہیں جانا اللہ دل دے تے کہنا ہی کہنا کہ میں مکے جاواں جدوں انہاں لوکاں نو کر دے تیاری اگوں کھمب کسدا اے مار اڈاری تو آپ ہی دے احسان کر دے اے دے مکے رہن دے سامان کر دے وہ تو لوگ نا عمرے تے جاندے سن تے حج کر کے آندے سن پھر سختی ہوندی رہی تے بابا نے رب اگے ترلے مار دے تو آپ ہی اے دے اوتے احسان کر دے او شمشام دے رہن دا انتظام کر دے انتظام کرنے والا کون ہے تے نال کہندے نے حکومت رعایا سعودی حکومت نو فرمان کر دے اینو نہ کڈو دے کولو جایا نہیں جانا اللہ سعودی حکومت نو فرمان کر دے اینو نہ کڈو جایا نہیں جانا تو شمشام دے اپنے دل نو تسلا حرم دے اندر بیٹھا کر اللہ اللہ جی رحمت دے ہر دا وجہ آن چھلا تو جانا بھی چاہے تے جایا نہیں جانا کہندے نے شمشام جی رب دی رحمت دا چھل وج گئی نا تو جانا بھی چاہے تو مکیوں جا سکدا نہیں اس وقت سعودی حکومت نے اعلان کر دیتا جڑے عمرہ کر کے آئے نے ایسا حج کر کے ہی جان گے میں کہا واہ بابا کیسی رب نے تیری سنی ہے تے اسی جدو آن لگے نا آواز خلیل الرحمان صاحب بیٹھے نے میرے نال ہی سن تے بس نہ لیٹ ہو گئی کوئی 2-4 گھنٹے گڈی لیٹ ہو گئی تے بندے نے ہن پھیریاں لیندے پھرن بھی ہن کدوں بس آنی تے ہی جانا ہے ایتھے بڑا کہنا سوکھا جی اوتھے رہ جائیے بلکہ میرے ایک دوست نے ایک گل سنی کہندے ساڈا کہ سچن گیا کہندا یا اللہ مدینہ ہی رکھ لویں ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਯਕੀਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਰਹੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ وقت 10-15 منٹ اتنے لگ گیا میں کہا چلو 3 جمعے ہو گئے نے تسی بڑے میرے تو بعد خطیب اچھے سنے میں تے گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ سارے نو خوش رکھے اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک دے فضائل روزے دے فضائل رمضان دی آمد دے حوالے نے انشاءاللہ پڑھاواں گے اگر زندگی نے وفا کی تھی اگر میں اللہ دی توفیق شامل ہار رہی اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین